Brabantio. A maiden never bold, of spirit, so still and quiet that her motion blushed at herself, and she, in spite of nature, of years, of country, credit everything, to fall in love with what she feared to look on. It is judgment, maimed and most imperfect, that will confess perfection, so could err against all rule of nature, and must be driven to find our practices of cunning hell. Why this should be, I therefore vouch again that with some mixture of powerful over the blood, or with some dram conjured to this effect, he wrought upon her. Maiden, doshiza, bold, बहादुर, मेम्ड, लंगड़ा या गलत, इम्परफेक्ट, नाकस, वाउच, कहना। ब्रेवेंटियो। अ मेडन नेवर बोल्ड। एक दोशीज़ा जो कभी भी इतनी बहादुर ना थी, ऑफ स्पिरिट सो स्टिल एंड क्वाइट, जिसकी रूह इतनी पुरसकून है कि that her motion कि उसकी अपनी हरकत blushed at herself उसकी सुर्खी यानी उसके महकने का बायस बनती हैं, यानी उसके गालों पर सुर्खी ले आती हैं। and she in spite of nature of fear of country credit everything और वो अपनी फितरत, अपने सालों की फितरत, मुल्क और हर चीज़ के बरअक्स to fall in love मोहब्बत करने लग जाएगी विद वर्ड उस शख्स के साथ शी फेयर टू लुक ऑन जिसे देखने से ही उसे खौफ आ जाए। इट इज़ जजमेंट मेम्ड एंड मोस्ट इम्परफेक्ट, ये एक गलत और नाकस राय यानी ख्याल है, यानी एक गलत और नाकस सोच रखने वाला शख्स ही होगा दैट विल कन्फेस परफेक्शन सो खुदैर, जो इस गलती में भी तकमील या पुख्तगी देखेगा। अगेंस्ट ऑल रूल ऑफ नेचर, जो फितरत के तमाम कवानीन के ख़िलाफ़ हो, यानी मेरी बेटी ने अगर फितरत के तमाम कवानीन की खिलाफ वर्जी कर दी है तो एक नाकस राय रखने वाला शख्स ही इसे बेहतर समझेगा। एंड मस्ट बी ड्राइवन टू फाइंड और प्रैक्टिसेस ऑफ कनिंग हेल्प, और हमारी मकारी की मशकों को तलाश करने के लिए उसे मजबूर किया जाएगा। वाई दिस शुड बी, ऐसा क्यों होगा। आई देयर फॉर वाउच अगेन, इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ दैट विद सम मिक्सचर्स पावरफुल ओवर द ब्लड, के खून में मिलाए गए किसी ताकतवर महलूल, और विद सम ड्रैम कंजर्ड, या किसी जादुई अमल के साथ, टू दिस इफेक्ट ही रॉट अपॉन हर, उसने उस पर सहर यानी जादू किया है। ब्रेवेंटियो। एक दोशीज़ा जो कभी भी इतनी बहादुर न थी, जिसकी रूह इतनी पुरसकून है कि उसकी अपनी हरकत उसकी सुर्खी या उसके महकने का बायस बनती हैं, और वो अपनी सालों की फितरत, मुल्क और हर चीज़ के बरअक्स उस शख्स से मोहब्बत करने लग जाएगी जिसे देखने से ही उसे खौफ आ जाए। ये एक गलत और नाकस राय है, यानी एक गलत और नाकस सोच रखने वाला शख्स ही इस गलती में भी तकमील या पुख्तगी देखेगा जो फितरत के तमाम कवानीन के ख़िलाफ़ है, और मेरी बेटी हमारी मक्कारी की मशकों को तलाश करने के लिए मजबूर हो जाए। ऐसा क्यों होगा। इसलिए मैं दोबारा कहता हूँ कि खून में मिलाए गए किसी ताकतवर महलूल या किसी जादुई अमल के साथ इसने उस पर सहर यानी जादू किया है। ड्यूक। To vouch this is no proof, without more wiser and more over test, that these thin habits and poor likelihoods of modern seeming do prefer against him. Overt
اعلانیہ، thin مہین یا باریک، likelihoods امکانات، ڈیوک نواب، throughout this محض ایسا کہنا is no proof کوئی ثبوت نہیں ہے، without more wider and more overt test کسی کھلے اور اعلانیہ ثبوت کے بغیر that these thin habits and poor likelihoods کہ اس طرح کی مہین عادات اور کچے امکانات of modern seeming do prefer against him اس زمانے میں اس کے خلاف جانے کے لیے کافی ہیں۔ نواب، محض ایسا کہنا کوئی ثبوت نہیں کسی کھلے اور اعلانیہ ثبوت کے بغیر کہ اس طرح کی مہین عادات اور کچے امکانات کے ساتھ اس زمانے میں اس کے خلاف جانے کے لیے ناکافی ہیں۔ First Senator But Othello, speak. Did you by indirect and forced courses subdue and poison this young maid's affection? Or came it by request and such fair question as Saul to Saul afford? First Senator پہلا رکن But Othello speak لیکن Othello بولو Did you by indirect and forced courses کہ کیا تم نے کسی غلط اور طاقتور ذریعے سے subdue and poison this young maid's affection اس نوجوان دوشیزہ کو ماتحت بنایا ہے اور اس کو کوئی محلول دیا ہے or came it by request and such fair question یا اس سے کوئی ایسی درخواست یا سوال کیا ہے as Saul to Saul afford کہ اس سے ایک روح کو مطمئن کیا جا سکے۔ پہلا رکن لیکن اوتھیلو بولو کیا تم نے کسی غلط اور طاقتور ذریعے سے اس نوجوان دوشیزہ کو ماتحت بنایا اور اس کو محلول دیا ہے یا اسے کوئی ایسی درخواست یا سوال کیا ہے کہ اس سے ایک روح کو مطمئن کیا جا سکے۔ اوتھیلو I do beseech you send for the lady to the secretary and let her speak of me before her father. If you do find me foul in her report, that trust, the office I do hold of you, not only take away, but let your sentence even fall upon my life. Othello I do beseech you میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ send for the lady to the secretary کہ اس خاتون کو یہاں حال میں بلایا جائے and let her speak of me اور اسے میرے بارے میں بولنے دیا جائے before her father اس کے والد سے پہلے if you do find me foul in her report اگر اس کی اطلاعات کے مطابق آپ مجھے غلط پائیں the trust تو جو بھروسہ the office جو مقام I do hold of you میں آپ کے نزدیک رکھتا ہوں not only take away اسے نہ صرف لے لیجیے گا but let your sentence even fall upon my life بلکہ مجھے سزا بھی دیجیے گا چاہے وہ سزا میری زندگی ہی لے لیں۔ اوتھیلو میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس خاتون کو بلایا جائے اور اس کے والد سے پہلے اسے میرے بارے میں بولنے دیا جائے اگر اس کی اطلاعات کے مطابق آپ مجھے غلط پائیں تو جو بھروسہ جو مقام میں آپ کے نزدیک رکھتا ہوں اسے نہ صرف لے لیجیے گا بلکہ مجھے سزا بھی دیجیے گا چاہے وہ سزا میری زندگی ہی کیوں نہ لے لیں۔ ڈیوک Fetch Desdemona hither. Hither, here. Fetch Desdemona hither. Desdemona کو یہاں بلاؤ۔ Othello Ancient conducts them. You best know the place. Othello ایاگو سے مخاطب ہو کر
Ancient انہیں لاؤ، تمہیں جگہ کا بہتر پتہ ہے. Exeunt Iago and attendants. ایاگو اور اس کے ہمراہ ساتھی چلے جاتے ہیں. Until she come as truly as to heaven, I do confess the voices of my blood. So justly to your grave ears I will present how I did thrive in this fair lady's love, and she in mine. Until she come, اور جب تک وہ آتی ہے. As truly as to heaven, بالکل سچائی کے ساتھ. I do confess the vices of my blood, میں اپنے خون کی برائی کو قبول کروں گا. So justly to your grave ears I will present, بہت منصفانہ طریقے سے آپ کے کانوں کے گوش گزار کروں گا. How I did thrive in this fair lady's love, کہ کس طرح میں اس خوبصورت خاتون کی محبت میں گرفتار ہوا. And she in mine, اور وہ میری. Ancient انہیں لاؤ، تمہیں جگہ کا بہتر پتہ ہے. ایاگو اور اس کے ہمراہ ساتھی چلے جاتے ہیں. اوتھیلو دوبارہ بولتا ہے، اور اس کے آنے تک بالکل سچائی کے ساتھ میں اپنے خون کی برائی کو قبول کروں گا. بہت منصفانہ طریقے سے میں آپ کے کانوں کے گوش گزار کروں گا کہ کس طرح میں اس خوبصورت خاتون کی اور وہ میری محبت میں گرفتار ہوئی. ڈیوک say it اوتھیلو. نواب کہو اوتھیلو. اوتھیلو Her father loved me, oft invited me, still questioned me in the story of my life. From year to year the battles, siege, fortunes that I have passed, I reigned through even from my boyish days to the very moment that he bade me tell it, wherein I spake of most disastrous chances, of moving accidents by flood and field, of hairbreadth escapes, the imminent deadly breach of being taken by the insolent foe and sold to slavery, of my redemption thence, and portents in my travels history, wherein of Antis vast and desert idle, rough quarries, rocks, and hills, whose heads touch heaven, it was my hint to speak. Such was the process. And of the cannibals that each other ate, the anthropophagi, and men whose heads do grow beneath their shoulders, this to hear would Desdemona seriously incline. Saints, کلا یا محاصرہ. Fortunes, دولت. Disastrous, تباہ کن. speak. Imminent, قریب. Deadly, قریب المرگ. Breach, بغاوت. Hairbreadth escapes, بال بال بچنا. Insolent, گستاخ. Redemption, نجات. Entrance, غار. Desert, صحرا. Idle, بیکار. Quarries, پتھر کی کان. Cannibals, بڑے بڑے آدم خور. Anthropophagi, مردم خور. Incline, توجہ. Her father loved me. اوتھیلو اس کا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا. Oft invited me, اور اکثر مجھے اپنے گھر بلاتا تھا. Still questioned me, مجھ سے سوال کرتا تھا. The story of my life, میری زندگی کی کہانی کے بارے میں. From year to year, سال ہا سال کی. The battles, جنگوں. Sieges, محاصروں. Fortunes, دولت کے بارے میں. That I have passed, جن سے میں گزر چکا تھا. I reigned through, میں انہیں کہہ ڈالتا. Even from my boyish days, اپنے لڑک پن کے زمانے سے ہی.
to the very moment, ٹھیک اسی لمحے میں that he bade me tell it, جب وہ مجھے یہ سب کہنے کا حکم دیتا, wherein I spake of most disastrous chances, جب بھی میں سب سے زیادہ تباہ کن واقعات کہہ رہا ہوتا, of moving accidents, حادثات کے بارے میں, by flood and field, سمندر اور خشکی پر گزرنے والے یا پیش آنے والے, of hairbreadth escapes in the imminent deadly breach, قریب المرگ بغاوت سے بال بال بچنے کو, of being taken by the insolent foe, گستاخ دشمن کے اپنے اوپر غلبہ پانے کو, and sold to slavery, اور غلام کے طور پر اپنے بیچے جانے کو, of my redemption thence, پھر اپنی نجات کو, and portents in my travels history, اور اپنی سفر کی تاریخ کی اہمیت کو, wherein of enters vast and desert idle, کھلے غاروں سے بیکار صحراؤں میں داخل ہونے کو, rough quarries, rocks, پتھر کی کانوں, چٹانوں, and hills, اور پہاڑوں کے بارے میں, whose heads touch heaven, جن کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی ہوتیں, it was my hint to speak, یہ صرف میرا بولنے کا اشارہ ہوتا تھا, such was the process, کہ معاملات ایسے ہوتے, and of the cannibals, اور بڑے بڑے آدم خوروں کے بارے میں, that each other eat, جو ایک دوسرے کو کھا جاتے, the anthropophagi, مردم خوروں کے بارے میں, and men, اور ایسے انسانوں کے بارے میں, whose heads, جن کے سر, do grow beneath their shoulders, ان کے کندھوں کے نیچے پنپتے تھے, this to hear, یہ سن کر, وہ ڈیسڈیمونا seriously inclined, ڈیسڈیمونا سنجیدگی سے متوجہ ہو جاتی, اوسیلو, اس کا باپ مجھ سے محبت کرتا تھا اور اکثر مجھے اپنے گھر بلاتا تھا اور مجھ سے میری زندگی کے بارے میں سوال کرتا تھا, میری گزری ہوئی سالہ سال کی جنگوں, قلعے کے محاصروں اور دولت کے بارے میں پوچھتا تھا, جن سے مجھے اپنے لڑک پن کے زمانے سے ہی گزرنا پڑا, ٹھیک اسی لمحے میں جب وہ مجھے یہ سب کہنے کا حکم دیتا, جب میں اپنے سب سے زیادہ تباہ کن واقعات, سمندر اور خشکی پر گزرنے والے حادثات, قریب المرگ بغاوت سے بال بال بچنے, گستاخ دشمن کے اپنے اوپر غلبہ پانے اور مجھے غلام بنا کر بیچنے کو, اور پھر اپنی نجات کو, اور اپنی سفر کی تاریخ کی اہمیت کو, کھلے غاروں سے بیکار صحراؤں میں داخل ہونے کو, پتھر کی کانوں, چٹانوں اور پہاڑوں کے بارے میں جن کی چوٹیاں آسمان کو چھو رہی ہوتیں, ان کے بارے میں بولتا, یہ صرف میرا بولنے کا اشارہ ہوتا تھا کہ معاملات ایسے ہوتے, اور جب میں بڑے بڑے آدم خوروں کے بارے میں جو ایک دوسرے کو کھا جاتے, مردم خوروں کے بارے میں اور ایسے انسانوں کے بارے میں جن کے سر ان کے کندھوں کے نیچے پنپتے تھے, بول رہا ہوتا تو یہ سن کر ڈیسڈیمونا سنجیدگی سے متوجہ ہو جاتی, but still the house affairs would draw her thence, whichever as she could with haste dispatch, she would come again, and with a greedy air develop my discourse, which I observing, took once a plaint or, and found good means to draw from her prayer of earnest heart, that I would all my pilgrimage dilate, whereof by parcels she had something heard, but not intentively I did consent, and often did beguile her of her tears, when I did speak of some distressful stroke that my youth suffered. My story being done, she gave me from my pains
a word of size. Haste to dispatch, जल्दी से सर अंजाम देना. Greedy, हरीस. Driver, बेहद शौक से. Discourse, बातचीत, तकरीर या खुतबा. Pilgrimage, सफ़र या ज़ियारत. Dilate, फैलाना. By parcels, हिस्सों में. Intentively, तवज्जो से. Distressful, गमज़दगी. Stroke, दुख भरी ज़रब. But still the house affairs would draw her thence. लेकिन फिर भी घरेलू मामलात उसे वहाँ से उठा ले जाते हैं, यानी घर के काम की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता. Whichever as she could with haste dispatch, जिन्हें वो जल्दी से सर अंजाम दे लेती. She would come again, वो दोबारा आ जाती. And with a greedy ear, और हरीस कानों के साथ. Develop my discourse, मेरी तकरीर या मेरी बातचीत को बेहद शौक़ से सुनती. Which I observing, जो मैं मुशाहदा कर रहा होता. Took once a plain hour and found good means, तो मैं 1 घंटा बढ़ा देता और अच्छा ज़रिया तलाश कर लेता. To draw from her prayer of honest heart, उसके संजीदा दिल से दुआएं लेने का. That I would all my pilgrimage dilate, कि मैं अपना तमाम तर सफ़र फैला देता. Whereof by parcels she had something heard, जिसे हिस्सों में वो कुछ सुन पाती. But not intentively, लेकिन तवज्जो से नहीं. I did consent, मैं तैयार हो जाता. And often did beguile her of her tears, और अक्सर उसकी आंखों में आंसू ले आता. When I did speak of some distressful stroke, जब मैं किसी गम से भरपूर दुख भरी कारी ज़रब के बारे में बोलता. That my youth suffered, जो मुझे मेरी जवानी में मिली. My story being done, मेरी कहानी मुकम्मल होने पर. She gave me from my pains a word of sighs, वो मेरी तकालीफ पर आहें भरती. लेकिन फिर घरेलू मामलात उसे वहाँ से उठा ले जाते, यानी घर के काम की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता, जिन्हें वो जल्दी से सर अंजाम दे लेती और दोबारा आ जाती. और हरीस कानों के साथ बेहद शौक़ से मेरी तकरीर को सुनती, जो मैं मुशाहिदा कर रहा होता. तो मैं 1 घंटा और बढ़ा देता था और अच्छा ज़रिया तलाश करता था उसके संजीदा दिल से दुआएं लेने का. और मैं अपना तमाम तर सफ़र हिस्सों में उसके सामने फैला देता, जिनमें से कुछ हिस्सा वो सुन पाती, लेकिन तवज्जो से नहीं. मैं तैयार हो जाता और अक्सर उसकी आंखों में आंसू ले आता. जब मैं किसी गम से भरपूर दुख भरी कारी ज़रब के बारे में बोलता, जो मुझे मेरी जवानी पर मिली, तो मेरी कहानी मुकम्मल होने पर वो मेरी तकालीफ पर आहें भरती. She swore in faith it was wondrous pitiful. She wished she had not heard it, yet she wished that heaven had made her such a man. She thanked me and bade me, if I had a friend that loved her, I should but teach him how to tell my story, and that would woo her. Upon this hint I spake. She loved me for the dangers I had passed, and I loved her that she did pity them. This only is the witchcraft I have used. Here comes the lady. Let her witness it. वो शादी करना. She swore, वो कसम खाती. In faith was wondrous pitiful, कि ये बहुत ज़्यादा काबिल रहम है. She wished she had not heard it, वो ख्वाहिश करती कि काश उसने ये सब ना सुना होता. Yet she wished, लेकिन फिर भी वो ख्वाहिश करती, that heaven had made her such a man,
کہ خدا نے اسے میرے جیسا ایک مرد بنایا ہوتا. She thanked me, وہ میرا شکریہ ادا کرتی. And bade me, اور مجھے کہتی, if I had a friend that loved her, کہ اگر میرا کوئی دوست ہوتا جو مجھ سے محبت کرتا, I should but teach him how to tell my story, تو میں اسے سکھاتی کہ کس طرح سے تمہاری کہانی کہی جائے. And that would woo her, اور وہ اس سے شادی کر لیتی. Upon this hint, اس اشارے پر, I spake, میں اپنی محبت کے بارے میں بول اٹھتا. She loved me, وہ مجھ سے محبت کرتی تھی. For the dangers, ان خطرات کی وجہ سے, I had passed, جن سے مجھے گزرنا پڑا. And I loved her, اور مجھے اس سے محبت تھی. That she did pity them, کہ وہ ان پر رحم کھاتی. This only is a witchcraft, یہ واحد جادوئی عمل ہے. I have used, جو میں نے اسے حاصل کرنے میں استعمال کیا. Here comes a lady, لیجیے وہ خاتون آ چکی ہیں. Let her witness it, انہیں ہی اس کے بارے میں بولنے دیں. وہ قسم کھاتی کہ یہ بہت زیادہ قابل رحم ہے اور خواہش کرتی کہ کاش اس نے یہ سب نہ سنا ہوتا، لیکن پھر بھی خواہش کرتی کہ خدا نے اسے میرے جیسا ایک مرد بنایا ہوتا. پھر وہ میرا شکریہ ادا کرتی اور مجھے کہتی کہ اگر کوئی میرا دوست ہوتا جو مجھ سے محبت کرتا تو میں اسے سکھاتی کہ کس طرح سے تمہاری کہانی کہی جائے، اور وہ اس سے شادی کر لیتی. اس اشارے پر میں اپنی محبت کے بارے میں بول اٹھتا. وہ ان خطرات کی وجہ سے مجھ سے محبت کرتی تھی جو مجھ پر گزرے، اور میں اس لیے اسے محبت کرتا کہ وہ مجھ پر رحم کھاتی. یہ واحد جادوئی عمل ہے جو میں نے اسے حاصل کرنے میں استعمال کیا. لیجیے خاتون آ چکی ہیں، انہیں ہی اس کے بارے میں بولنے دیں. Subscribe my channel if you like my video, and please press the bell icon to get my every new notification.